सिद्धांत भाई को गारंटी एटा मु नउची समस्त को 50,000 टका डायरेक्ट खाली मिल जो ना वोट देबे वोट देले का मिलिबो वोट देले पद को आसीले मिलिबो हला पद न आसीले होबनी पद को आसीबा को पड़िबो जण के दीटा वोट दबो पदम फुल रे हला देले मिलिबो लिखा छी प्रति महिला को हला प्रति महिला को 2 वर्ष पर्यंत यही नहीं अभी और सुनिए यह होचे मोदी गारंटी मोदी को वोट दब ओडिशा रे बीजेपी सरकार हब सबु बहन मान को 50,000 टंका मिलबा 50,000 टंका। नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो रे। तो सुभद्रा योजना जहाँकि सुभद्रा योजनार वर्तमान गाइडलाइन आसी जाइए एवं एसओपी प्रस्तुत हो जाइए। यहाँ पर बहुत सारा कमेंट रोला बहुत सारा महिला रही जो मैंने कि वर्तमान सुधा कन्फ्यूज रे अच्छी कौ मानू ए सामिल करा जिवो एवं जो मानू ए सामिल करा जिवो सेमानकर डॉक्यूमेंट कौन कौन आवश्यक अच्छी डॉक्यूमेंट आवश्यक कौन कौन रहिबा सहित जो विधवा माँ मानू एवं महिला मान जो माने अविवाहित रही से योजन सामिल करा जिवो कि नहीं से नहीं वर्तमान उपमुख्यमंत्री द्वारा आउ गोटे अपडेट आसी। तो विभिन्न समय विभिन्न प्रकार मत सामना को आसूची एपर्यंत सरकार एने कौन स्पष्टीकरण दे पारना। वर्तमान जो अपडेट रही तो सरकार वर्तमान यही सुभद्रा योजन विधवा महिला मानू दिव्यांग महिला मानू एवं 21 वर्षरू ऊर्ध्व थिबा छात्र छात्री मानू एथिरे सामिल करने जाउचंती बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा आज घोषणा करुचंती। या छड़ा सुभद्रा योजनार जो टंका मिलिबो सेही टंका को आपण मानकु फेरस्त करबा को पड़िबो कि नहीं आज ये भिडियो रे से विषय रे संपूर्ण डिटेल्स जानिबा। ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करनथिले एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल सेट कर देबे। तो देखंतु यही सरकार जो घोषणा करिसंती सुभद्रा योजना रे 1 कोटी ऊर्ध्व महिलांकर जीवन में परिवर्तन आनिबो बोली घोषणा करथिले एवं एथिरे राज्यर 21 वर्ष किंबा ताठारु अधिक जो मानकर रही 60 वर्षरू कम समस्त योग्य महिला को एथिरे सामिल करा जिवो। तेणु एथिरे सर्वप्रथमे कहा जाइतिला विवाहित महिला को केवल टंका मिलिबो किंतु वर्तमान जो अपडेट टी आसी एथिरे विधवा माँ मानू मध्य सामिल करा जिवा सहित 21 वर्षरू जो माने ऊर्ध्व रही छात्री मानू मध्य एथिरे सामिल करा जिवो। एवं या छड़ा देखंतु सरकारଙ୍କର जो टंका आपण मानक राखी पूर्णिमा एवं आंतर्जातीय महिला दिवस जेहेतु राखी पूर्णिमा एवं आंतर्जातीय महिला दिवस ऑलरेडी 2024 मसीह सरी जाइए तेणु सरकार यार प्रथम पेमेंट आपण मानू सेप्टेम्बर 17 तारिख रे दवापाई जाउचंती एवं एथिरे जहाँकि रही वार्षिक आपण मैंने जानिथिबे सरकार 10,000 टंका 2टी किस्ती रे प्रदान करिवे। आउ गोटे बहुत बड़ अपडेट जहाँकि रही यही टंका आपण मानू एबीपीएस जहाँकि रही एवं डीबीटी मन रखु डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर बाकी आधार बेसिस रे आपण मानक टंका मिलिबो। तो जो मानकर आधार कार्ड बैंक अकाउंट सहित लिंक नहीं से माने जल्दी जल्दी लिंक कर दिंतु सरकार खूब जल्दी आपण मानक एथिरे टंका देवा पई जाउचंती एवं हिताधिकारी को सुभद्रा डेबिट कार्ड मध्य दिया जिबार व्यवस्था करा जिवो बोली कहा जायछि। तो एथिरे जो डॉक्यूमेंट आपण मानकर लागिबो तो डॉक्यूमेंट एथिरे से इनकम सर्टिफिकेट पूर्वर मध्य माँ माने बाहर करथिबे सेमिति कोनोसी इनकम सर्टिफिकेट रे आवश्यक नहीं कारण देखंतु आपण मानकर कोनोसी सरकारी योजना रे जदि 1500 टंका आपण माने पाउचंती एवं वार्षिक 18,000 टंका पाउचंती ताले एथिरे सुभद्रा योजना रे शामिल होई परिबे नहीं बा से माने योग्य विवेचित हेबे नहीं किंतु एठी मध्य सरकार स्पष्टीकरण देइनांती जो माने रहिचंती आशाकर्मी बा अंगनवाड़ी कर्मी सर्वप्रथम सेमानकु कहिथिले जे सुभद्रा योजना रे शामिल करा जिवो किंतु देखंतु एठारे जो गाइडलाइन रही जेहेतु सेमानकर मासिक दरमा 8,000 टंकार 10,000 टंका भितर रही से सुभद्रा योजन योग्य विवेचिता कराहब कि नहीं से नहीं कौन अपडेट दि जाए नहीं। एवं देखो आपण मैंने केमी ऑनलाइन फर्म आवेदन करेंगे तो देखो फर्म आवेदन करने हेले अंगनवाड़ी केन्द्र ब्लॉक कार्यालय मो सेवा केन्द्र जनसेवा केन्द्र इत्यादि मागणार फर्म उपलब्ध हम तेणु आपण मैंने आवेदन करने समय कहारी को गोटे भी टंका देवे ना। देखो यहाँ गोटे बड़ अपडेट जहाँकि निहाती मन रखिए जे भी आपण मानक सुभद्रा योजना ऑनलाइन फर्म आवेदन पर टंका मागिबे तांको निहाती टंका देवे नहीं कारण सरकार पूरा गाइडलाइन रही है मागणार फर्म आपन को मिलिबो। ता छड़ा देखंतु सुभद्रा योजना पई एक कॉल सेंटर मध्य व्यवस्था करा जायछि ता सहित एई जो कार्यकारिता बा दक्षता रखिबा पई महिला एवं शिशु विभाग एवं सुभद्रा समिति भली गठन
କରାଯିବ। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଏଠାରେ କେବେ ଏଇ ଫର୍ମ ଆବେଦନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରତି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ଜଣକୁ ଜଣକୁ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ 1ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଣକୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି, ସରକାର ସେଥିରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଏହା ନେଇ ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୋଟିଏ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହାକି ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି 1.8 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ କେଉଁ ଆଧାରରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହାକି ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି, ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ବିଧବା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସେହିପରି 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଛାତ୍ରୀ 15,000 ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଥିଲେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ପାଇବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କୌଣସି ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆଜିର ଯେଉଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମେନସନ୍ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ତ ଜଣେ ମହିଳା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଲେ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ତ ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯାହାକି ରହିଛି ପୁରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଚାଲିଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ଆବେଦନ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବା କଥା, ତ ପୁଣି ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମ ସାମିଲ କରିବା ଏଇଟା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନେତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଆସୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 20 ବର୍ଷ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଯଦି 21 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ 21 ବର୍ଷର ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ରୂପରେଖ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନା ଧୂଆଁ ବାଣ କହି ବିଜେପିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନବୀନ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଡାଉଟ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ନାନା ମୁନିଙ୍କ ନାନା ମତ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଆସୁଛି। କାରଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଏସବୁ କିଛି ମେନସନ୍ ନାହିଁ, କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି SOPରେ ମେନସନ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନରୁ ଯାହାକି ଆଜିର ଯେଉଁ ଏ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆସିଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଏଡ୍ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ଦୂର ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଡାଉଟ୍ରେ ରହିଲେ। ତ ଆଶା କରାଯାଉଛି ସରକାର ଜଲ୍ଦି ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ କେତେବେଳେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।